Akong i-explain sa inyo mga ka-idol kanang mga tricycle driver nga parahon ninyo nga muana sila. Dili tanan mga ka-idol nga muana mga ka-idol nga namili na og pasayro mga ka-idol, gi-snub na mo mga ka-idol. Ang uban ana mga ka-idol kalain-lain og mga dahilan mga ka-idol og nganong niana na siya mga ka-idol. Ang uban ana nakaplano na siya nga muuli ba sa balay kay maghatod na pagkaon sa pamilya. So dili na siya mo pick up mo nang ana na lang siya. Ug sa mga inyong tubag nga wala mo nga kanang mutarong og kuan balibad i-explain tarungon pagbalibad pag-explain pananglitan mga ka-idol og gikan mi sa mga layo mga ka-idol, mga 100 ka tao ang nakapara mga ka-idol. Kinahanglan pa ba din na kanang 100 ka tao mga ka-idol og isa-isahon na mo pag-explain nga dili sa kay muuli sa ko sa balay kay makatod sa kog bugas sa pamilya. Abot na pud sa unahan muhunong na pud ka mao gyapon dili sa kay makatod sa kog bugas pamilya. Abot na pud sa unahan muyana na pud ka mga ka-idol. So dili siguro na ma-perfect ng 100 ka tao mga ka-idol nga imong tarungon og explain mga ka-idol. Kung kamo sa among kapahid mga ka-idol ma-perfect na ninyong 100 ka tao nga isa-isahon yung explain mga ka-idol. So dili gidatanan mga ka-idol nga ma-explainan nimo mga ka-idol. Mo lang mahitabuan na mga ka-idol, muana na lang mga ka-idol. Mo lang dili porke tanan driver nga nag-ana sa imo nga gi-snub na ka or namili nagpasayro. So mao to mga ka-idol. Naay mga dahilan mga ka-idol kung ano yung ana mga ka-idol. Ang uban pud ana kay sige naman ko kahitabuan yung ana. Ang uban naglain ang tiyan nang itag kasiaran. Para sa ako muadto sa post office kay naman dito daghang CR. So muadto mi dito ngita kasiaran timingan ikaw nakapara diha muana ako kay wala man koy plano nga mo pick up unya unsa may imong una-una moingon kag nang snub namili og pasayro. So ayaw lainan nyo pagsabot mga ka-idol basta muana dili na porke na nga nang snub namili na pasayro mga ka-idol, dili tanan. Ang uban ana nay mga dahilan kung bakit nagkaganyan. Maro to akong explanation mga ka-idol. Lisod pod sa 100 ka tao kung mayon lagi mo nga kinahanglan tarungon pagbalibad pasabton. Lisod pod sa 100 ka tao isa-isaho na mo nagpasabot. Dili kay kasiaron sa ako. Abot sa unan dili kay kasiaron sa ako. Dili kay kasiaron so isa-isahon. So tao raman ta mga ka-idol. So dili siguro ma-perfect ng mga 100 ka tao mga ka-idol pagpaliwanag mga ka-idol. So mahitabo ana na lang gyud anak. Ang tunay nga kuan mga ka-idol, ang tunay nga namili og pasayro mo ni timanin ninyo mga ka-idol. Ang tunay nga namili og pasayro kanang gihunungan na ka, gipangutana kag asa ka paingon tapos ni balibad kay siguro nalayo ang imong padulungan kana mga ka-idol mo tunay ni balibad og pasayro nga gihunungan na ka, gipangutana tapos pagtanaw siguro niyang layo gibalibad kana mo tunay nga balibad mga ka-idol. Pero kanang musinyas ana mga ka-idol dili tanan nga nang balibad na siya mga ka-idol. Nay mga dahilan kung bakit nagaganyan. Mo to mga ka-idol. Bye.